बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और जादू के हवाले से इस्लामिक हब ऑफिशियल पर वजीफ़ा अपलोड हुआ। इज्तमाई अमल की एक तरतीब है। लाइव वजीफ़ा आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर किया जाता है। इस वजीफ़ा का फ़ायदा क्या होता है? इज्तमाई अमल समंदर है, इनफरादी अमल कतरा है। इनफरादी अमल में इनफरादी आमाल, बंदे का इनफरादी अल्लाह से जो ताल्लुक़ होता है, अगर उसमें गुनाह है, कोई गुनाह रुकावट बना हुआ है तो मसला हल नहीं होता। इज्तमाई अमल में ये होता है कि जितने लोग भी अमल में शामिल होते हैं उनमें से किसी एक का भी अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ है कि वो जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाए, तो अल्लाह ताला सिर्फ़ उसको फिर अता नहीं फरमाते। अल्लाह ऐसी करीम ज़ात हैं, ऐसी रहीम मेहरबान ज़ात हैं कि अल्लाह ताला बाकी सबको भी अता फरमाते। कितनी अहादीस मुबारक हैं। एक मजलिस में कोई अमल हो रहा है, अल्लाह ताला उस मजलिस में मौजूद जब एक बंदे के गुनाहों को उस अमल की वजह से माफ़ फरमाते हैं तो बाकी सब के गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाता है। किस्सा मुख्तसर ये कि इज्तमाई अमल जब भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत से लोगों के मसले हल हो रहे हैं। आप भी इस इज्तमाई अमल में शामिल हों। जादू के हवाले से अमल है और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला जादू से हिफाजत फरमाएंगे। असरात वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म होंगी विदिन 7 डेज़ इंशाअल्लाह। डेली आपने इस वीडियो को प्ले करके मेरे साथ अमल करना है, दुआ करनी है। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिर रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 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 दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या अरहमर राहिमीन। जितने लोग भी इस अमल को जादू के हवाले से, जादू, बंदिश, नज़र बद, बंदिश वगैरह के मामलात में इन लोगों को मिसगाइड किया गया, इनको गुमराह किया गया इस बात पर कि ये आपकी तरफ ना आए, ये पैसे देकर इलाज करवाते फिरें। प्यारे अल्लाह, आप जानते हैं कि 100 में से 2-4 लोग ही होते हैं जो वाकई इस तरह के मसाइल में मुब्तला हैं। बाकी सबको गुमराह किया जाता है पैसों को लूटने के लिए। प्यारे अल्लाह, उनकी रहनुमाई नहीं की जाती। या अरहमर राहिमीन, जितने भी लोग इस अमल में शामिल हैं या बाद में शामिल होंगे, प्यारे अल्लाह, अगर वो वाकई इस मसले में मुब्तला हैं, अल्लाह जी उनके इस मसले को हल फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, अगर उनको इस तरह का कोई मसला नहीं है
تو پیارے اللہ، جن مسائل کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ ان پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو ان پریشانیوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما کر ان مصیبتوں، پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، سب کو سکون اور راحت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جتنے لوگ بھی آپ سے دعا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی ہر جائز حاجت، خواہش، ضرورت کو پورا فرما دیجئے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ عزت ذلت قلت سے بچا لیجئے، عزتیں عطا فرما دیجئے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے، عزت حاصل ہونے کے بعد ذلت سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت، اپنا عشق عطا فرما دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے انگ انگ، روئیں روئیں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، وافر حلال رزق عطا فرما دیجئے۔ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں، بعد میں شامل ہوں گے، پیارے اللہ، ان سب کی دل میں پیدا ہونے والی ہر جائز حاجت، خواہش، ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں نفس کے حوالے نہ فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ کلمہ پر طے فرما دیجئے۔ اللہ جی، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ابھی آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجئے، کم از کم 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اور مزید بس گناہوں سے بچیے۔ میں ریکمینڈ کروں گا، ان وظائف سے نا 100% فائدہ، جلد سے جلد فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے چینج یور لائف کورس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کورس سے گناہوں سے جان چھوٹتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ محبت میں جب یہ اعمال کیے جاتے ہیں تو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔